Hey guys, ito tayo guys, gawa tayo ng DIY vice clamp guys. Ito yung mga kagamitan natin, flat bar, angle bar, at saka yung full threaded. May mga nut din tayong kailangan dyan. At saka yung tubular 2x2. Ito guys, ginuhitan na natin yung tubular para kakaltasan natin mamaya. Yan guys, kinakaltasan ko na yung gamit yung grinder. Tapos yan guys, doon yan sa ilalagay natin sa kwan guys. Nabutasan na yan guys. Tapos na magkaltas guys. Ilagay yan natin doon sa plate. Itong plate guys na may nut na naka-welding. Diyan natin ipapasok yung tubular para pag kwan guys. Diyan sa itakbo guys doon sa mag. Yun ang purpose na guys. Diyan sa may ilalagay guys. Guys, malapit na yan matapos guys. Ingat-ingat lang din tayo sa pag-grind. Pag-cutting yan guys. Kasi manipis yung cutting disc yan gamit natin. Mamaya guys, i-assemble yan hanggang matapos guys. Ang kailangan natin dyan, tubular, flat bar, at saka angle bar, at saka yung full threaded pala, meron din. Saka yung nut, washer. Yan ang mga kailangan na yan. Tapos yung pag-welding natin mamaya yan. Yan guys, tapos na guys. Tapos yung pag-kaltas guys. Yan, ito naman guys. Ito na yun guys, yung tubular guys na may bukas na yan, ang full threaded guys. Yan kadadaan guys sa dalawang nut. Guys, yung plate na naman guys, kastasan natin ng pan guys. Guguhitan natin guys yan. Yung dalawang plate. Ginuguhitan yan guys. Para may parang spike ka guys doon sa kwan guys. I-welding natin yan doon sa angle bar. Parang ngipin niya guys doon. Sa vice. Yan ang mag-iipit sa mga bagay na puputulin natin o i-grind natin. Diyan guys. Nawa natin guys para easy na lang tayo magputol ka o anong i-grind natin dyan. Madali na lang. Hindi na tayo mahirapan magawak-hawak kamay. Delikado tayo guys kung walang gamit tayo nyan guys. Kamay lang yung ihahawak natin. Mahirap na guys. Baka madisgrasya pa tayo. Matagal-tagal din guys. So, pwede nga guhit-guhit guys kasi maraming guhit yan. Ayan guys, tapos na yun guys. Tapos na maghuhitan guys.
Yung kabila pa lang guys. Pero yung kabila hindi pa. Sunod natin kabila guys. Ayan na guys. Nice. Tagal paggawa ng ngipin guys. Ayan na guys. Tapos na guys. Ito na siya guys. Ngayon guys. Tapos na guys. Tapos na yung pagkuha natin. Guhit-guhit yan. Naging ngipin niya. Spike. Parang spike niya guys. Ayan. Diyan natin siya ikakabit guys. Diyan. Sa dalawang bulbar. Ayan. Ayan guys. Ayan guys. Naikabit na guys. Ayan guys. So naikabit na. Ayan. Ayan na yun guys. Tapos na guys. Na guys, tapos na yan guys, pag pintura na o pagkain na lang yan, pag lilinis-linis na lang yan sa mga welding yan guys, linisin na lang ng konti. Tapos i-drying, tapos pintura na guys. Guys, gumagana na yan guys, o tingnan mo guys. Okay na yan, finished product na guys. Okay, salamat guys sa panonood. Sa susunod ng mga video natin, support and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.